কেন আছো দাদা? কাহি গল? আজি পুরে নূয়া বর্ষ পুরে দেখা দর্শন নেই বাবু মা আগে। কাহারা ভাই শুইছা দেখুଛୁ তোর কাহারা কহ। যে দাদা হ্যাপি নিউ ইয়ার 2024। হ্যাপি নিউ ইয়ার ভাই, হ্যাপি নিউ ইয়ার। সব ভাল তো? দাদা ভাল ভাল। যে আমি ভাবছি মানে তুমি ফোন ফোন কল না কিনি আজ পুরে নূয়া বর্ষ। नहीं वो भाई तोर भाउजी के मैं फोन नहीं करबा। रहो रहो मैं फोन लगो चारो। हाँ हेलो। हाँ बाहर माँ। हाँ आई लव यू। फोन कर आई लव यू नहीं से हैप्पी न्यू ईयर को 2026 हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हेलो। बाहर माँ तो कथा को चाहे सुनो। উপরু পড়িলা বম এ বাহরমা উপরু পড়িলা বম 2025 খতম। তলনু বাহারিলা আলু তলনু বাহারিলা আলু এ বাহরমা 2026 ହେଇଗଲା ଚାଲୁ।